Hey, hello everyone. Hello my Odisha all aspirants. तो फ्रेंड्स आज आम पाखे बीएड एंट्रांस एग्जामिनेशन 2026 रो आर्ट्स क्वेश्चन पेपर आसी पहुंची सारी तो चलतु ये जो आर्ट्स पेपर अच्छी यहाँ हूँ आम प्रीवियस क्लास रे साइंस पेपर कंप्लीट डिस्कशन कर सारी यही भिडियो आम आर्ट्स रो क्वेश्चन डिस्कशन करवा यहाँ हूँ आर्ट्स सेट बी चलतु डेरी न करके आमर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज टाक स्टार्ट करवा। तो प्रथम आमर सेक्शन हूँ इंग्लीश जोटा कि कंपलसरी रही है तार प्रथम क्वेश्चन से गोटे पैसेज दे देछि आ पैसेज को लेकिन ये तार क्वेश्चन पैसेजटा पढ़े इजिली क्वेश्चन करहब। तो एक नंबर क्वेश्चन कौन कही व्हाट इज द मेन थीम ऑफ पैसेज पैसेज पढ़ी तार कौन बुझा आउटडोर गेम्स ना टेक्नोलॉजी एंड इंपैक्ट ना स्कूल रूल्स ना फैमिली रूल्स। तो यहाँ होमर एक नंबर आंसर हो टेक्नोलॉजी एंड इट्स इंपैक्ट। नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एडवांटेज कौन कही से इट अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सेस इनफॉरमेशन क्विकली यहाँ हो तार राइट आंसर। व्हिच प्रॉब्लम कैन एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कज कौन एक्सेसिव स्क्रीन टाइम करता है तार आंसर हो आई प्रॉब्लम इन लेस फिजिकल एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 4 हु शुड गाइड स्टूडेंट टू यूज डिजिटल टूल्स रेस्पॉन्सिबली किए करेंगे रेस्पॉन्सिबल किए हेबे टीचर्स और पेरेंट्स यहाँ हो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डज द राइटर सजेस्ट द स्टूडेंट टू डू राइटर कौन क्वेश्चन सजेस्ट कौन करछंती ना बैलेंस टेक्नोलॉजी विथ अदर एक्टिविटीज माने टेक्नोलॉजिकल डिपेंड न होय कि हमको अदर एक्टिविटीज माने भी करबा गुरुत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच द सिनोनिम ऑफ द एडवर्सिटी एडवर्सिटी माने एटा एक वर्ड जोटा कि बहुत खराब स्थिति को बुझाई थाए सेति लागि प्रॉस्पेरिटी होबनी बेनिफिशियल भी होबनी मिसफॉर्च्यून माने बैड लक एथि पय एटा बी हेबो राइट आंसर। तापरे व्हिच इज द एंटोनिम ऑफ बारबारस बारबारस रो एंटोनिम कोन ब्रूटल ना सिविलाइज ना सेवेज ना इनह्यूमन बारबारियस माने होची सिविलाइज माने जे टिके सिविलाइज दिसे ताको बारबारियस कहबा दैट इज ऑप्शन सी राइट आंसर। द ऑनेस्ट मैन इज डेक्स टू क्रिटिसिज्म द ऑनेस्ट मैन इज सेंसिटिव ना सेंसस ना सेंसेशनल ना सेंसुअल एटा हेजिबो सेंसिटिव ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड को वर्डटा करेक्टली स्पेल्ड अछि कॉन्शियस ना एक्जिस्टेंस ना ग्रेटफुल ना पोजेशन करेक्टली स्पेल्ड वाला कॉन्शियस भूल अछि ग्रेटफुल डबल एल हबो पोजेशन इटा हबो एक्जिस्टेंस टा राइट अछि ऑप्शन सी इज राइट। नाउअडेज people refer using small cars to big ones because they are more dex which of the following is correct fill in the blanks because that is big ones is more using small car because of economical option D is right answer. The black horse runs very fast the underline word is dex very fast this is a our कौन है runs verb very means हमरो तार एडजेक्टिव होती फास्ट है तार एडवर्ब। Which sentence is correctly punctuated punctuated कोटा अछि ऑप्शन बी टीचर सेड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द ओट्स दिस इज द करेक्ट पंक्चुएशन वाला सेंटेंस। नेक्स्ट एक्टिव पैसिव आसिला द व्हाई डिड ईरान अटैक डियागो ग्रासिया याको हम जदी पैसिव करबा कोन हबो व्हाई इज हबोनी काहे ना डिड पास्ट टेंस अछि पास्ट सिंपल देथिले हमें पास्ट कंटीन्यूअस करि थाउ दैट इज व्हाई वाज डियागो ग्रासिया अटैक बाय ईरान ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन 14 नंबर माय ब्रदर सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड माने से एक्सक्लेम करिछि सेदि लागि एटा माय ब्रदर एक्सक्लेम दैट इट वाज ए ब्यूटीफुल बर्ड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। काहे के इज हबोनी काहे के एटा पास्ट कहिछि सेदि लागि पास्ट को नबा। क्वेश्चन नंबर 15 as soon as lights went out the siren bled it can be written using no sooner लगे लिखले कोन हबो एटा हे ऑप्शन बी no sooner did the light go out than the siren bled एटा हे ऑप्शन बी हे यार राइट आंसर। ओके नेक्स्ट ओडिया सेक्शन नंबर 16 रु 18 टा गोटे पैसेज दे देछि आ पैसेज पढ़ी के हम इजीली करि परिबा केबे ओडिशा शब्दटी खाताप्रत भितर को आसिला मोगल मानक अमल रे ओडिसा रो स्वतंत्र काल रु ना कटक प्रतिष्ठा बेले ना इंग्रेज मानक अमल रु एटा हेजिवो मोगल मानक अमल रु एटा हेगला ओडिसा रो ना के अंचल मोगली बंदी नाम रे परिचित एटा हेजिवो उपकूल अंचलटा मोगल बंदी नाम रे परिचित। नेक्स्ट कोन पचारिछि मोगल माने साधारणतः उपकूल अंचल को कहीं ओडिया नाम नामित करथिले कहीं ना सुशासन और स्व बंदोबस्त सुविधा थिला सेथि लागि उपकूल अंचल को ओडिशा नाम रे परिचित कले। तापरे क्रिया जो स्थान रे बा जो समय रे साधित हुए सही स्थान बा समय के कारक हुए क्रिया साधित ले सेटा हे जिवो अधिकारक हे जिवो त माने अधिकरण कारक हे जिवो। विवेक शून्य लोक ही दुख पाती शून्यटा को विभक्ति शून्य हो गोटे तृतीय विभक्ति
ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ ସେଟା ହେଇଯିବ ଅଘୋଷ। ଯେମିତିକି ଆମର ଅଘୋଷରେ କି ହେବ, ଯେମିତିକି କ ଖ ସେଟା ହେଇଯିବ ଅଘୋଷ। ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ସମାସ, ଚତୁର୍ଭୁଜଟା ଗୋଟିଏ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁବ୍ରୀହି, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଏ ବହୁବ୍ରୀହି। କେଉଁଠି ଶୁଦ୍ଧ, ସା ରୁଦ୍ର ରି, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ, ରଦୁର୍ଘ ରି ତାପରେ ହର୍ଷଇ ରି ହେଇକି ହୁଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜକୁ ଆଲୋକ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆଲୋକିତ ହୁଏ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମାତ୍ର ଲାଗିଛି, ମାତ୍ର ଲାଗିଲେ ସେଟା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଅପସନ ଓଡ଼ିଆ ଗିନା, ଗିନା ଶବ୍ଦଟି ଆରବୀ ନା ତାମିଲି ନା ପାର୍ସି ନା ତେଲୁଗୁ, ତ ଗିନା ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ସି ଭାଷା। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଆମର ପଲିଟି ସେକ୍ସନ ବୋଧେ। Under the dual government of Bengal, the same person acted as the deputy subedar on behalf of the Nawab as well as the deputy Diwan on behalf of the company. Pick him out from the among flowing. কোটা এ হয়ে যাব 26 নম্বর হয়ে যাব ଆମର মোহাম্মদ রেজা খান ইজ the right answer. তারপরে which socialist reform from Maharashtra was popularly known as ଲୋକহিତବାଦୀ, ତ ଲୋକହିତବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜି ଜି ଆଗାକାର ଦେଶମୁଖ, ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁ ୱାଜ ଦ ଶାରଦାମଣି, ଶାରଦାମଣି କିଏ, ୱାଇଫ ଅଫ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶାରଦାମଣି କହିଥାଉ। ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫ ପ୍ୟାସିଭ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ତ ପ୍ୟାସିଭ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷକୁ କୁହାଯାଏ। ହୁ ସେଡ୍ ଦ କଂଗ୍ରେସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ ନାଇଦର ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ବାଇ ପିପୁଲ ନଟ୍ ଡିଭାଇଜ ଅର୍ ପ୍ଲାନ୍ଡ ବାଇ ଦେମ୍, କିଏ କହିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅପୋଜ କିଏ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ନେତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ। Which prison was stormed on 14 July 1789 making the start of revolution? 1789 ରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ବେଷ୍ଟାଇଲ ର ପ୍ରିଜନ ଟା storm ହେଇଥିଲା। Which slogan become famous during French Revolution? French Revolution famous slogan କଣ, liberty, equality, fraternity, ସେଇଟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ କେବେ ହେଇଥିଲା, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ବିଜ୍ଞାନ ହେଇଥିଲା 28 ଜୁଲାଇ 1914 ରେ ହେଇଥିଲା। How many countries were involved in World War I? କେତେଟା कंट्री इन्वॉल्व ହେଇଥିଲେ, 32ଟା कंट्री वर्ल्ड वार 1 रे इन्वॉल्व ହେଇଥିଲେ। 35 नंबर when did Germany attack Russia in World War II? World War II ରେ ଜର୍ମାନୀ କେବେ ଆଟାକ୍ କଲା ନା 1941 ରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା। which feature of Indian constitution reflects the distribution of power? distribution ଟା କିଏ ଏଟା କରିଥାଏ, ଫେଡରାଲିଜମ ତାକୁ ଇଏ କରିଥାଏ। which part of Indian constitution deals with fundamental right? fundamental right ହେଉଛି ଆମର part 3 of the constitution. The Indian constitution is described as the longest written constitution in the world. Which feature contributes most of it because of its administrative provision? Which of the following is not a fundamental right? कोटा fundamental right नुह, right to property, कहीं ना property ता उठी जाइए। The primary function of state legislative assembly is to law बनेबो ना make law for the state ना conduct election ना review of the court judgment, এটা ହେଇଯିବ make law of the state. Which function of parliament involve controlling government expenditure ना finance ହେଇଯିବ, এটা financial function. The high court exercises supervision over district subordinate court. Which authority appoint the chief justice of supreme court of India? ଆମର chief justice of supreme court को କିଏ elect କରିଥାନ୍ତି ନା president of India elect କରିକି ଆଣିଥାନ୍ତି। The high court primarily function is, high court କଣ function କରିଥାଏ, ତ ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ highest court in the state ରେ highest, କିନ୍ତୁ ଆମର nation ରେ ସେଟା ହେଇଯିବ କଣ supreme court. Which writ is issued to produce detained person before the court? Before the court ହେଇଗଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ habeas corpus, 45 ର B. The perimeter of which in the following parallel of latitude is almost equal to length of the prime meridian? एटा ହେଇଯିବ 60 degree is the right answer. 47. Distinguish the Indian state that is different from the other 3 state in form of location with respect to tropic of cancer. माने को स्टेट को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिफरेंट करूछि, सेटा होछि ओडिशा, राइट आंसर हे जेबो। Which of the following passes the Himalaya is located range of different from Himadri? Banihaal pass is the right answer. এটা ହେଇଛି কোন ନା କୋଉଟା କୋଉଠୁ କଲଟ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଦେଖେଇବା, ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ, এটা ନଦୀ ଗୋଦାବରୀ, କାବେରୀ, କୃଷ୍ଣା, ମହାନଦୀ, ନଦୀ ସବୁ ଦେଇଛି, ତାପରେ ତାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାର ଅଛି। ଗୋଦାବରୀର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଗୋଟେ କିଏ, ଗୋଦାବରୀର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ এটা ହେଇଯାଉଛି ଆମର ପ୍ରଭର, ପ୍ରଭର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀର। ସେମିତି କାବେରୀ ନଦୀର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ହେଉଛି କାବିଣୀ, କୃଷ୍ଣା ନଦୀର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ହେଉଛି କୋଇନା, ଆଉ ମହାନଦୀର ହେଉଛି ଶିବନାଥ। ତ ଡି ର ଭି କୋଉଠି ଅଛି ନା ଅପସନ ସି, এটা ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। rank descending order of annual rainfall, କୋଉଠି ଅଧିକ ରେନଫଲ ହୁଏ, ଆମେ ଯଦି ସାଉଥ ରେ ଦେଖିବା ସାଉଥ ରେ ଅଧିକ ଡି ରେ ହବ, ନେକ୍ସଟ କୋଲକାତା ରେ ହବ, ନେକ୍ସଟ ପାଟନା, ଅହମଦାବାଦ, ତ ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ
এই पर्टिकुलर वीडियो रे मु कोन करिछि ना एई आर्ट स्ट्रीम रो मु क्वेश्चन नंबर 1 रु आरंभ करिकि क्वेश्चन नंबर 50 पर्यंत मु कंप्लीट कर देछि 50 पर्यंत ओके हे गला करबा यार नेक्स्ट पार्ट रे फ्रॉम द क्वेश्चन 51 क्वेश्चन नंबर रु अप टू द लास्ट जाई कि आ गोटे नेक्स्ट वीडियो रे मु एक्सप्लेन करिकि कहि देबी तो अधिक टाइम हे जाउछि एटा 10 मिनिट ऊपर वीडियो हे जीवो सेथि पई हम याकू दुईटा पार्ट करिकि कंप्लीट करिछि ए वीडियो सरला परे एबे हमें कोन करबा वीडियो सरला परे एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स ऑफ द आर्ट स्ट्रीम एज वेल एज साइंस स्ट्रीम को हमें एक्सपेक्टेड गोटे बनेवा